Gloria a Dios. Bueno, Glory to God. llegó el momento The moment has arrived de presentar to present al apóstol Apostle Juan Carlos San Juan. Juan Carlos San Juan. Yo le digo que ese nombre yo se lo pregunté en Colombia como 5 veces. I asked him for that name like about Ese 5 apellido, times. What about that Apostle. last name? Porque eso suena como de It novela, sounds like a soap opera. una cosa así como inventado. Something, a made-up name. Demasiado bacano It's ese just apellido. too dope. That name Juan is too Carlos dope. San Juan. Juan Carlos ¿No San le suena Juan. como de una novela de It esa? sounds like a soap opera. Denle un fuerte aplauso al apóstol Juan Carlos San Strong Juan. applause to the apostle. Desde la linda Cartagena, From Colombia. Cartagena, Colombia. Pero usted parece más dominicano que colombiano. But you look more Dominican than Colombian. No se me ofenda, oye. And don't get offended. Eso para usted es un privilegio que yo That le is diga. a privilege. Apóstol, Dios lo use. Bendecido. Los dominicanos, yo me hago dominicano, ¿ves? And I can become Dominican. Bendiciones para todos, amén. Blessings to each one of us. Amen. Este año se ha lanzado un lema de la fe inquebrantable. And this year, our theme is an unbreakable faith. Y realmente And es un truly, tema fascinante. It's a fascinating topic. Y yo quiero trabajar sobre ese tema en I esta, would like to work on that en esta topic mañana, on este this mediodía morning. ya, this middle of the day o esta tarde. más or bien. this afternoon. ¿Cómo construir una fe inquebrantable? How to build an unbreakable faith. Y yo quiero que vayamos a la escritura. And I would like for us to En el jump into primer the texto word que pedí para que me ayudaran, for them to help. sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible. Dice, pero sin fe es Without God. imposible And it says that without faith, it's impossible agradar a to Dios. please the Lord. Simplemente voy a tomar este texto como una referencia para iniciar. And I'm going to take that text as a reference to begin. Cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, When it says that without faith, it's impossible to please the Lord, algo tan importante como la fe something so important like faith, no puede ser difícil de it entender. cannot be difficult to understand. Generalmente And en las generally, escrituras in the scriptures, encontramos we find algunas palabras que no tienen definición. some words that do not have a definition. Hay declaraciones. They are declarations. Por ejemplo, el As nuevo example, nacimiento The new birth, no dice qué es el nuevo it doesn't really nacimiento. say what the new birth means. Y hay otras cosas que no describe qué es, And there are other things that they're not described, sino simplemente la declara. but it's just, it declares them. Pero con relación a la fe, As a relation to faith, con relación a la salvación, and with the relation to con salvation, relación al the evangelio, relation to the la Biblia gospel, sí da explicación, the Bible does give o sea, da explanation. significado. It gives a meaning. Y ese significado And that es catalogado meaning- con la palabra es. And it's defined as the word is. Por eso dice Efesios 11:1, dice, Ephesians es 11. pues la fe, It says, faith therefore is, o sea, y nos dice que es. and it says what it is. Pero hoy vamos a entrar a But today, explicar qué we're es going to eso. explain what that is. Porque existen dos tipos de fe. There are two types of faith. Hay una fe salvífica. And there is one Es faith lo que Dios hace. is what God does. Dice, la fe viene por el oír It says faith comes through the y el oír hearing, la palabra de Dios. hearing the word of God. Y dice que por la salvación es por fe. And it says salvation is through faith. Y esto no es de vosotros, And that is not from you, sino es de Dios. but it's from God. O sea, quiere decir, It el means Espíritu that the Santo Holy Spirit of God, trabaja en las He works personas in the people para producir esa to fe. produce that faith. Esa fe que le llamo yo That- fe salvífica. That faith that Es la que, como is a respuesta response de lo que el Señor mete en tu vida, of what God pleases in your life. tú comienzas a creer You begin to believe las cosas que son increíbles. the things that are incredible. Porque el Evangelio es algo increíble. Because the gospel is something Pensar incredible. que el Dios del universo, To think that the God of the de los universe, cielos no lo pueden contener, the one that the heavens cannot vino contain, a
meterse dentro del vientre de una de sus criaturas. came to be in the womb of one of his creatures. Realmente esa es una cosa increíble. Truly, that is something amazing. O que una mujer señorita, Or that a woman that's a virgin, haya quedado embarazada sin was tener even- contacto con un hombre. who was able to conceive without having a contact with a man. Si a ti te dijeran eso en el día de hoy, If you were to be told that in que alguien today's viniera y time, dice, no, yo estoy embarazada. and say, Lord, I am pregnant. Y dice, ¿de quién es el And muchacho? who's the father of the Dice, baby? yo nunca he tocado, nadie me ha tocado. No one has ever touched me. ¿Tú creerías eso? Will you believe that in today's time? Eso es algo increíble. That is something incredible. Y para creer esas In order to cosas, believe those se things, necesita generar una you fe need to generate faith que yo le llamo la fe salvífica. that I call the faith salvifica. Y cuando tú crees And when you believe que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, that Jesus is the Son of the living God, de la misma esencia del Dios Padre, of the same essence of God the Father, entonces cuando tú crees eso, when you believe tú eres this, salvo. you are saved. Pero existe otra fe But there exists another faith. que es la fe con que tú consigues las cosas. It's the faith with you, the one that you achieve things with. Es la fe que produce It's a faith that produces que tú puedas entrar en una dimensión that you can espiritual enter a spiritual dimension para poder alcanzar cosas, in order to achieve things, para poder ver cosas in order to see que things tú no ves con los ojos físicos. that you don't see with your natural eyes. Cosas que ojo no vio, Things that eyes ni ha haven't subido en seen corazón del hombre. and that haven't Son las been cosas born in que the Dios hearts ha of man, preparado or the things that God para has los que le aman y le prepared siguen. for those that love Him O and sea que follow no es con Him. los ojos So físicos, it's not with your physical no con los eyes oídos or físicos with your physical que tú ears vas a ver that you're going to see, vas a oír that you're going to hear las cosas que están en the ese mundo things espiritual. that are in that spiritual realm. Y aquí quiero comenzar a explicar. And here I want to begin to explain. Nosotros vivimos And we live en dimensiones in espirituales. the spiritual dimensions. Esto no tiene nada que ver con viajes a las It estrellas. doesn't mean with like trips to the stars. Cuando te estoy hablando que vivimos en dimensiones When I espirituales say that we live in spiritual o en dimensions esferas dimensionales, or in different me estoy spheres refiriendo a que dimensional, nosotros, los seres humanos, that us, the human vivimos en beings, una tercera we dimensión, live in a third dimension. que quiere decir altura, And that means the height, anchura that means y the profundidad. width and the depth. En esta esfera In this dimensional nos sphere, movemos. in this dimension we move. Y Dios nos dio And God gave us, sentidos He gave us senses para poder movernos en in esta order to dimensión. move in this dimension. Ojos para ver Eyes to see lo físico. the physical. Escasamente vemos con los ojos Scarcely lo we físico. see with the physical eyes. Porque el aire es Because físico, the air is tiene physical. peso, It has tiene weight. volumen. It has volume. mas sin embargo no lo ves. But however, we cannot see Puedes air. puedes We ver el can see efecto, the effect of pero the no lo air, ves. but we don't see air y es itself. físico. And it is physical. Hay cosas que tú tienes que There utilizar, are things that you need to un use microscopio para ver, microscope in order to see it. porque aunque son cosas físicas, Even though they're physical things, están en otra they are dimensión. in another dimension. Y por eso te estoy hablando de And esto. that's why I'm speaking to you about this. En la tercera In dimensión, the third dimension, tú te relacionas con tus pares, you can relate con to las your cosas parents físicas. with the physical things. pero hay But dimensiones, there are dimensions, hay esferas dimensionales there are inferiores spheres that are superior a las nuestras. to the ones that we Por have. ejemplo, el caso de las hormigas. For example, the Las ants, hormigas viven en un plano dimensional diferente al they de live in nosotros. a different dimension Las than hormigas se us. mueven en lo plano. The ants, they move Para in ellas the, no existe altura, the height doesn't no exist for existe them. altura, ni anchura, ni profundidad. There doesn't exist the width or the Todo depth. para ellos es plano. Everything for them is Ellas van flat. para allá y es plano. They're going that way and it's Suben flat. así es plano. They go up and it's flat. Hacen así es They go plano. back and it's flat. Ellas viven en una dimensión The diferente. ants live in a different Ahora dimension. nosotros vemos But we see a las hormigas ants porque están dentro because de nuestro plano they dimensional. are inside our Porque estamos en las dimension. 3D nosotros. Because we are in the Ellos 3D están en la 1D. ourselves and they are in the 1D.
en ese plano In that y en plane, cada uno de los planos in each one of those planes, existen exist diferentes principios, different principles, diferentes leyes. different laws. Las hormigas tienen The diferentes ants principios, have different principles. diferentes leyes. They have different laws. Nosotros, ellas no nos pueden ver a They nosotros, cannot see us. no nos pueden oír a They nosotros, cannot hear us. porque ellas no tienen sentido because para they ver don't have ese plano. senses to see que that nosotros plane vivimos. that we live in. Nosotros la vemos We can see them porque están dentro de un because plano they are inside our plane que está dentro de nuestro that plano, is inside our pero no plane. tenemos los sentidos But para we don't comunicarnos have con the ellas. senses to communicate Las with the hormigas ants. tienen algunas leyes The ants have certain laws, que son leyes diferentes a las de nosotros. different laws than the ones that we have. Ellas pueden cargar 10 They can- veces el peso de su propio They can peso. carry 10 times their own weight. Eso nosotros no lo podemos hacer. That us we cannot do. Escasamente alzamos Scarcely we can el lift doble de nuestro peso maybe double our weight. y un poco más en and maybe a competencias little bit olímpicas more in Olympics haciendo entrenamientos, doing training. pero no podemos cargar But we más de ese cannot peso. carry more than that. Pero ellas sí But pueden yes, cargarlo. they can. No podemos entender cómo We puede cannot ser understand que how they do una, this. un ser pueda cargar That 10 a veces su being propio can peso. carry Y ella 10 lo hace times its weight, but they porque can't viven en do una it dimensión because diferente. they live in a different dimension. Y existen otros planos And there are dimensionales other dimensions, que other están por planes debajo de las hormigas, that are que under es the el ants. mundo de los nanos, That is in the world of microscópicos, the microscopic. cosas que tú no puedes ver. Things that we cannot con tus see ojos físicos. with our physical eyes. Pero así como hay planos But dimensionales just the way that they are dimensional inferiores planes, a de nosotros inferior to y que us, nosotros no tenemos, and that we don't ni ellos have, tienen sentido para or that we comunicarse con don't nosotros. understand, and they cannot Así también communicate with existen us. otros planos The same way there are other dimensionales planes, dimensional superiores planes, a nosotros. superior to us. Algunos se han atrevido a hablar de una cuarta dimensión. And some people have dared to talk of a fourth Se han escrito dimension, libros de eso. and they have written books Yo no about me this. meto a catalogar, And simplemente I don't go there to catalyze. I sé only que hay un simply plano dimensional I superior a know nosotros, that there is a superior dimension donde to es un us. mundo espiritual. Where that there's a spiritual world. Es como un mundo paralelo It's a parallel world que tú no puedes ver con that we tus ojos cannot see físicos, with your physical eyes. que tú no puedes You oír con cannot tus oídos hear with your físicos, physical no puedes ears. olfatear You con tu cannot olfato, smell with our ni puedes physical tocar, nose. We cannot touch. ni gustar And tampoco. we cannot taste. Y por esa razón And that's the reason. es que viviendo en este plano, Living on this plane, inicialmente Dios puso initially God placed en nosotros un elemento in us an para poder element comunicarnos con ese plano to be able to espiritual. communicate with that Él dimension. puso en And nosotros He placed in us espíritu. a spirit. Dice, sopló And He aliento de said that vida. He blew us, Y entonces us fuimos the breath of un ser life. viviente, And we became a living alma being viviente. with a living soul. Y al principio And there at the beginning, el hombre the caminaba con man Dios was walking with God. y escuchaba a Dios. And they would hear God. No habían There were limitaciones. no limitations. Pero cuando el hombre peca, But when the man ese sins, espíritu that spirit, se apaga. it dims down. Y And entonces then el alma del the ser soul humano of the human comienza a being tomar dominio. begins to take sobre la dominion vida de la and persona. power of the, Sobre la over vida de the Adán. life of the person. Y por eso es And that is que why cuando Dios le habla a Adán, God speaks to Adam dice, ¿dónde and estás? says, where are you? Él dice, tuve He miedo y me says, escondí. I was afraid and I hid ¿por qué? because Dice, porque estaba desnudo. I was naked. Él comenzó a ver He desde began otra óptica, to see from another optical desde view, la óptica del alma. from the optical view of the soul. Y And entonces then el ser humano the human being comienza a tener begins problemas to have para problems escuchar a Dios. to hear God. Y se separa de Dios. And he separates from God. Y aunque sigue caminando, And even though he continues el hombre to walk, murió. the man died. y el día que comieres de The este árbol, day that you eat from this ciertamente tree, morirás. certainly you shall die. Y la muerte no And no though significaba that does not mean que iba a ir a enterrarse, that he was going to be buried, sino que but el espíritu that the spirit se había apagado. was damned, had damned. Por eso And that is why es que cuando Cristo when viene, Christ comes, dice que es necesario, he says that it's nacer de necessary nuevo. to be born es necesario again. nacer del Espíritu. It's necessary to be born Pero of the esa es una Spirit. tarea That is a job que no puede
no podemos hacer nosotros. that we cannot do Nacer de ourselves. nuevo no es un trabajo humano, It's not a human job. Imposible. It is impossible. es un asunto de Dios. It is a business of God. Dice, llegará el día And it says that the day should en que yo arrive esparciré agua limpia sobre vosotros where I shall give a y clear quitaré water el over corazón you. de piedra And I will fill the y pondré heart un of corazón earth. de carne And I will place a heart y of pondré flesh. un espíritu And I will nuevo place a new dentro spirit de vosotros. inside of you. Y dice, y And it pondré says, and I will mi put espíritu. my spirit. O sea, quiere That decir, means a eso se refiere el nuevo and nacimiento. that's what the new birth means. A eso se refiere el nuevo nacimiento. That's what the new birth Que means. Dios, That God, cuando la persona when the person entiende que understands Cristo es el Hijo del Dios vivo, that Christ de la is the misma living esencia God, de Dios Padre, same essence of the entonces, Father, then Él Him le da un nuevo espíritu. gives him a new spirit. La persona nace de The nuevo. person is born again. Y cuando una persona And nace when de a person nuevo, is born again, con el nuevo with the nacimiento, new birth, el Señor le da the algunos Lord dones, gives some gift, dones a espirituales. spiritual gift. Y entre esos dones And within those le gifts, da el don He de la gives fe. the gift of faith. El don de la fe. The gift La of palabra faith. don The word es un gift regalo. is a gift. Y también se And refiere a it una also habilidad, means an ability. que es la fe, It's the faith que puede ser can be inquebrantable. unbreakable. Y yo quiero And I compartir con want to ustedes share with you cuidadosamente carefully qué es eso de la what fe. is that about Porque faith. dice que Because cada it uno says de that nosotros each one of us tiene una has medida de fe. a measure of faith. Una medida de A fe. measure of Y faith. usted dirá, ¿cuál es You esa may medida say, de fe? what is that measure? ¿Por qué algunos dicen que Why tienen some más people fe que say otros? that they have more faith por than qué es que el others? Señor dice, And why is it that the Lord tuviera fe says, como un if you grano de only mostaza, had faith like a Los que little han tenido la seed oportunidad of de tener un mustard, grano de mostaza en have su you mano, had the opportunity to sabe have que a si se lo mustard acerca seed? así, con la respiración se cae. Only by breathing on it, No you se could blow trata it de lo away. mucho ni lo It's poco. not about much Se or trata little. de una It's medida. about a measure. Una medida que A puede ser measure cuantificable, that could be quantified, abstracta, abstract, espiritualmente. spiritually. Se It refiere means, a un estándar and it's a standard que Dios that quiere que tú God tengas. wants us Que Dios to quiere have, que tú that puedas God funcionar. wants us to be able to function. La fe The faith es para el is espíritu humano for the human spirit lo que los sentidos son para el cuerpo. what the senses Oiga bien lo que are estoy for the diciendo. body. La fe The faith es para el is espíritu for the spirit lo que los what the sentidos senses son para el cuerpo. are for the body. Con la fe tú With puedes the ver faith you can see lo que los ojos what físicos no pueden physical ver. eyes cannot see. Y el enemigo And de la the fe, enemy of the faith, porque la fe produce because visión. the faith produces a vision. Visión es totalmente And a diferente vision that's completely different a la vista. to the sight. El Señor te dice, no te sigas Vision. por vista, It don't follow by sight, sino por fe. but by faith. Lo que te está What diciendo it's es que saying el is producto de la fe, The product of el faith, producto de poner a funcionar ese product don, of putting that gift to te work, va a is permitir going to allow you poder to ver be able to see lo que no puedes ver en el what you mundo cannot físico. see in the O physical sea, world. quiere decir So what that means que con la is fe yo puedo that with the entrar, faith I can enter, penetrar a una I can dimensión penetrate a dimension, espiritual. a spiritual dimension. Y si yo estoy and if I en am una unción, in an anointing, y yo estoy en esa and I am in unción, that yo puedo anointing, ver I can el mundo see the espiritual. spiritual world. ¿Sabías que So do you aquí know that here, no solamente están ustedes? not only you guys are here, Dice que el ángel and de it says Jehová that the angel of Jehovah acampa it camps alrededor around de los que le aman those that love him y los defiende. and defends them. Usted no vino So solo. you didn't come here by yourself. Ustedes vinieron con un You ángel. came here with an angel. Y hay ángel And there are apostado en los carros, on the signs, en las esquinas. on the corners. Aquí están. And they're here. Si Dios nos abriera los And ojos God will open up our espirituales, eyes, our spiritual usted se eyes, asustaría. and you will be afraid. Usted vería you will see a unos seres you will see beings, brillantes, they're altos, glowing, big, más altos así que and they're el bigger pastor. than the pastor.
en algunas veces, And sometimes, estando predicando en while algunos I am púlpitos, preaching in some pulpits, algunas personas there are some people se han quedado así, have to stay like estupefacta, that. They have stayed like porque that están mirando frozen, algo because they're que seeing los otros no están something viendo. that other people are Hay not seeing. ángeles There are moviéndose aquí. angels moving here in Hay this ángeles place. moviéndose There are aquí. angels moving here Ángeles in this que van place. contigo, There are angels that walk cuidándote. with you. They Para tú guard llegar you. aquí, They are los for ángeles you. batallaron The en el camino angels are there para for you in abrirte the el way, camino, pero to tú no guide ves you in the eso. way, but you don't see that. Nosotros We, pocas veces a few times, estamos are apercibidos able to perceive de lo que está pasando en of el what's mundo espiritual, happening in the spiritual. porque somos Because más we are more, visuales, we're more visual, más materiales. more material. Y entonces So therefore, es allí cuando is tú there puedes when you can entrar en ese mundo enter paralelo. in that parallel Un world, mundo paralelo in the world that's donde la parallel Biblia to us, dice where the Bible que says el Señor that the Lord, suplirá todas He las will cosas supply all que things necesitamos that we need conforme according a sus to riquezas His en gloria. riches and glory. O sea que todo So lo que tú therefore, necesitas everything that we may need, está it's already hecho en gloria. It's already done in glory. Ahora, ¿cómo puedo hacer So, pasar? how can I make it ¿Cómo pass? puedo jalar How can I pull las cosas the que necesito things that I need que están en el mundo that are in espiritual the spiritual world al mundo to the físico? physical world? ¿Puedo How traerlo? can I bring it? Sí puedes traerlo. Yes, you can bring it. ¿Cómo puedes How traerlo? can you bring it? Cuando pones a When funcionar you la fe. put your faith Es into esa action. capacidad. And that is Yo preguntaba, the, Señor, dime and I was cuál es la asking the capacidad, Lord, cuál es what is, I la was asking medida the de fe. Lord, what is the measure of faith? ¿Qué es eso? What is that? Y el Señor me And the habló con Lord un spoke texto. to me with a text. Dice, yo And it obro says, and I work más more abundantemente, abundantly, o sea, por encima or above de lo que nosotros of what we may pensamos. think. Y hay una versión que And me there's a gusta, version that I dice, like that it e says imaginamos. that we can imagine. Wow. Wow. O sea que con So la that means fe that with faith, es una capacidad it's que an Dios te ability puede, que that te da God can inherit you para poder to be ver able to see lo que no existe. what does not exist en el mundo físico. in the physical world. ¿Cómo funciona How eso? does that work? Porque cuando tú Because tomas when you take las the escrituras, scriptures, y aquí es la and diferencia here is the difference entre una visión between a vision y una ambición. and La visión the vision de Dios of surge God is searched a partir de una palabra. through a word. La fe viene The por el faith oír comes through the hearing la palabra the de Dios. word of God. Cuando tú escuchas una When palabra, you hear a word, Dios espera God is que tú waiting, pongas a funcionar la and He fe. expects for you to put your action Él into quiere work. que tú pongas He a wants funcionar you la to put capacidad your ability into work de la medida and the measure que Él espera que that tú He tengas. expects that you already espera have. que tú tengas He un expects estándar. you to have a standard. Dice, yo voy a And He actuar says that I will cuando act tú me pongas la medida. according to when you place the measure. Yo obro I work más more abundantemente abundantly de lo que than ustedes you piensan can e think imaginan. or imagine. O sea, la So that means imaginación the imagination, santificada the sanctified imagination, y el the pensamiento thought, producto de la escritura the product of the scripture, se it convierte converts en imagen. in an image. Dios quiere que God nosotros wants us to imaginemos imagine cada vez que Él nos habla. every time He speaks to us. Cada vez que Dios nos da una Every palabra, time that God gives us the word, Él quiere que nosotros la He imaginemos. wants us to imagine. De ahí surgen las visiones. And that's where the vision comes out. Y ese es el más grande problema And que that is tenemos. the biggest problem that Porque nos we seguimos have. por vista We walk no by por fe. sight, not by faith. Cuando el Señor When dice, the Lord says, amado, beloved, yo deseo que tú seas I want prosperado you to be prospered en todas las in all cosas, areas. así como It's just the prospera same tu way alma. your soul prospers. ¿Qué te imaginas tú? What do you imagine? ¿Cómo será tu vida How can your cuando life ese texto be de la Biblia when that biblical esté text cumpliéndose is 100% en tu vida? fulfilling itself 100%? Ah, entonces So tenemos un then, problema. then we have a problem. Nuestra alma Our soul no quiere does funcionar not want to por las work cosas de Dios. with the things of God. Nuestra mente Our vuela mind con un flies chisme, and it wanders con un with bochinche, gossip,
with con una gossip, tragedia, with a tragedy, nos las imaginamos we rápidamente. imagine the tragedy. Pero qué difícil But es how difficult imaginarse it is to lo que imagine Dios dice what God que puede says hacer con that He nosotros. can do for us. Porque tú tienes que obligar a tu mente. You have to Porque la obligate mente your es mind. débil. You have to force Dice, your mind. el alma es débil. Though your mind is La weak, carne es your débil. soul, your flesh is Es weak. débil para It's obedecer a Dios, weak to obey the Lord, pero es fuerte but is strong para desobedecer a to Dios. disobey God. Es débil Is weak para imaginar lo que Dios to te dice, imagine what God pero es says, fuerte but it is strong para desobedecer to disobey lo que Dios dice. what God says. Entonces tienes que So you obligarla. have to force it. Y la obligación And when you force viene it, cuando tú te it metes comes con Dios when you go y deep with God sometes and you tu submit, carne. you subject your Dice, flesh, haced morir and you will allow las yourself to die obras to the works de la of the carne flesh por el Espíritu. by the Spirit. O sea, es someter So that tu you have to mente subject a your lo que Dios mind dice to what God y comenzar says, and you begin a entender to understand y a ver and to see lo que Dios what está God diciendo. is saying. Cuando eso sucede, When that happens, se abre un and a portal portal opens up entre dimensión y dimensión. Oiga eso. Se abre un between portal dimensions and dimensions, entre una dimensión y otra between dimensión. one dimension and another dimension. Y tú comienzas a ver cosas And you begin to see que things nadie la ve. that no one else sees. Esas cosas fueron lo que Those ocurrió things is what happened. cuando aquella mujer When that woman, Agar, estaba en el desierto she was in the desert. y dice que And iba a it dejar a says su hijo allí she was going to leave her para son morir. there to die porque no tenía que beber. because it didn't have anything to drink. Y el Señor la And the llamó Lord called her y le habló acerca del and he niño. spoke about the child. Y entonces and then ella abrió sus she ojos y opened vio up her eyes and saw un pozo, creo que a es, well, I el think it pozo was, del the viviente well of the living, que me ve. of the ones that will see me. ¿De dónde apareció Where did it appear? esa fuente de agua? That source of No water, estaba en el it desierto, wasn't there in the desert, pero estaba en el mundo but it was in espiritual. the spiritual Y Dios la world, trajo del and mundo God espiritual brought it from the al spiritual mundo world to the físico physical para que world pudiera in order to disfrutar be able a aquella to persona. give and help that person. Ha pasado muchas And veces it con has hombres de happened Dios, many times with men of God. como el caso With the case de Jacob. of Jacob, Estando durmiendo, he was sleeping. dice que se le abrió un And it says a portal portal opened dice up. que los And it ángeles says that the subían angels will go up y ángeles and bajaban angels will go down. en una escalera And que it was subía a al cielo. ladder that will go to the heavens. Cuando usted está When apercibido, you are está perceiving, predispuesto when you're predisposed a saber que en to el know mundo that in the world se mueven cosas things move que usted no ve, that you don't see. entonces va a escuchar a So Dios you're going to hablar. hear God speak. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many of us say amen to that? Ahora quiero So explicar I want to antes de explain ir terminando. before I wrap it up. ¿Sabes? You know that Una explicación an explanation, práctica. a practical explanation. ¿Cómo es How is it que viene la fe? that faith arrives? La fe viene The faith por el oír comes la by palabra de Dios. hearing the word of God. Yo quiero que usted And I me want ponga, no you sé si to- me pudieron conseguir To put el satélite. the satellite, Sí. Ok. Usted se da cuenta, and you can see that los satélites satellites, transmiten una señal. they transmit a En otras signal. palabras, el In satélite other viene words, del cielo. The satellite comes from the. Y usted sabe, anoche hablaba Last uno de los night varones we que spoke, one of the es guys, por ondas. that is like through Es waves. por un sistema binario, It's a 1, 0, system, 1, 0, 1, 0. One, Y así vienen las binary code, ondas. a binary code, 1, Usted 0, no 1, ve 0. las ondas. Well, you don't see the waves. Esas ondas, Those waves, esa señal those signs, que viene del signals cielo, that come from the pega heavens, en el plato receptor. and it hits in the Oiga receptor bien qué plate. es lo que está pasando. Listen Pega en what's el plato happening. receptor. It hits the plate, the Ese receptor plato plate. receptor The receptor plate, tiene un cable coaxial it has a
coaxial que cable va a un decodificador. that it goes to a Y el decodificator, decodificador and the decodificator manda la señal decodificada sends the waves and a un codes televisor. to a Y TV, usted está viendo and you are seeing en vivo y en directo live lo que está TV pasando al otro lado del what's mundo. happening on the other side of the world. ¿Por qué? Porque Why? hay una señal. Because there is a signal viene del cielo. that comes from the heavens. Cuando Dios quiere que tú When hagas God algo, wants you to do Él te something, manda He will send you una idea. an idea. Esas ideas, Those ideas, si tú eres una persona pila, if you are visionaria, a person tú dices, that's wow, qué visionary, tremenda you say, idea, wow, what a qué tremendous tremenda idea, visión. what a tremendous A veces Dios te vision. muestra las And cosas sometimes God shows you things en producto terminado, in a finished pero product. del producto terminado From the al finished inicio product to the hay un beginning, largo camino. there's a long way. Y a veces tú And dices, wow, pero sometimes ¿cómo you voy a say, tener? oh, how No am I tengo gonna el dinero have- para llegar I a don't hacer have eso. the money to start te doing that. preocupes. Don't worry about Cuando it. Dios te When habla God speaks y te to da una you visión, and He gives you a escribe vision, la visión. write the vision, Dice, escribe and lo it que tú says, ves write what you en see tablas. in palms. Le dijo a He Habacuc, told, ahora no hay tablas, now we don't have de tables barro, or hay papel. palms. Escribe There's- todo lo que ves. write everything that Escribe you todo lo see. que viene a tu Write mente. everything that comes to your mind. Si eres una persona If you visionaria, are a dice, visionary wow, person, Dios you say, me está hablando. wow, God is Y speaking los to otros me. dicen, pero tú And the estás loco, others eso es muy may grande say, para ti. And what is too big for you. Dice, cállate la And you jeta. say, be quiet. Tú no sabes You nada. don't know anything. continúa con and you tu visión. continue with your vision. Porque es because it is Convertir is en to una visión convert into a vision. es sacarla de ti. Is to take it out ¿Cómo of tú you. pares algo How can you abstracto? birth something Algo abstract? que viene del cielo. Something that comes from the heavens. cerebro- your brain, Tu cerebro your brain es el plato receptor. is the plate, the receptor plate. O perdón, el espíritu In the spirit es el plato receptor. is a receptor plate. The spirit, El espíritu renacido. the spirit, Las cosas espirituales se the entienden por el espíritu spiritual de Dios. things come by the spirit of the Lord. Pero tenemos un problema, But we have a problem que la mente, that our mind, el cerebro, our brain, no pertenece it al doesn't sistema belong to the system, espiritual, the spiritual system, sino al but humano. to the Y human. no quiere And it doesn't want procesar it la doesn't want to señal. process the signs. O sea, tenemos un problema So con el we have a decodificador. problem with the decodificator. El decodificador The decodificator es el que convierte. is the one that La mente converts. es el como el The decodificador. mind is like the decodificator. La señal the sign Viene comes y tú percibes y and dices, you wow, perceive the sign me and you está say, hablando. wow, God is speaking to Pero me. la mente dice, But no, your no, yo no mind entiendo lo que Dios me está says, hablando. No, I'm not okay with Cuando what tú God te is saying. arrodillas y te When metes you con Dios, pray and you go in sometes with tu God, carne, and you submit your flesh, tu mente and you al submit espíritu, your mind to y ahí the surge spirit, entonces and there it la comes imagen up, the image de lo que Dios te está of hablando. what God is saying Cuando to tú you. veas la imagen, When you see the escribe. image, write it. Escribe todo lo que Write it. ves. Write everything that you Y see. después que escriba, And then after you write busca la it, you have ilustración to de see eso. the illustration of that. vas buscando la And you ilustración start to look de for lo the que Dios te dijo. illustration of what Hay God told tantas you. revistas, hay There's so tantas many cosas en internet. magazines, there's so many resources. Y así, And that way, cuando tú la escribes when you write them down y la ilustras, and you illustrate it, entonces tú estás pariendo and so you're giving en el birth mundo físico in the physical lo world que viene de lo what alto. comes from the heavens. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estoy How hablando? many are still here with me? Understand? Vea, Look, es impresionante cómo funciona. it's impressive the way it works. ¿Se acuerdan cuando Jacob You remember when Jacob estaba trabajando para Labán, was su working for su Laban, suegro, his y que father-in-law, entonces And tuvo then- que trabajar por 14 años? and then he had to work for 14 Pastor Eric years. creo que fue que trabajó por 14 años, güey. And I think it was Héctor güey. de la Cruz. Alguien trabajó por 14 Héctor de años. la Cruz. Pero el asunto But the thing es que este hombre hizo un trato con su suegro. that this man, he made a treaty with his Le father-in-law. dice, mira, And he says, look, vamos a hacer una cosa. we're going to do En this términos simples, in a simple terms. vamos a tomar las ovejas We're going to take the sheep que están sin that manchas are without stains, y las manchadas and the ones that are las stained, vamos a alejar las unas de las otras. we're going to separate one Yo from voy the a cuidar other. estas I'm going to take que no tienen this ninguna mancha, that don't have any ninguna stains, raya. no stripes.
Y si de aquí me nacen, And if from here is born, si aquí me nacen manchadas and y if they're pintadas, born here, they're stained or with stripes, ese será mi recompensa. that will be my Ese será mi reward. pago. That will be my pay. Me imagino que la So I can imagine that Laban was, qué estúpido es he este said, oh, muchacho. he's so dumb. Porque es que Because, I mean, negrito con negrito da negrito. And then, Negrito con negrito da negrito. oh, blackie with blackie gives blackie. Blanquito con blanquito. White with white gives white. Y blanquito con negrito da chocolatado. White and black gives you chocolate. Pero imagínese usted un par Imagine you birth de morenos. the dark skinned, Están viviendo. and they're living, De repente le sale un hijo and they suddenly have a child blanco o azul. that is white with blue eyes. Usted va a tener que buscar en la cuadra quién está con los You're ojos going to have azules. to look around to see who has Porque blue eyes in your eso no puede neighborhood. saber. Because that Blanquito con cannot blanquito da happen. blanquito. Y negrito con negrito da negrito. When black and black is black. Pero en este caso, But in this dice, case, este estúpido he's dumb. se llevó a unos cuantos días de And distancia. so he took them a couple La- days. The vision, Es algo it is poderoso, something powerful, pero que se genera but it a partir generates de la fe. through the faith. La fe es The un don, faith is a gift. el don de The imaginar gift of imagining, pensar. of thinking, con un estándar is a standard para lo que Dios te ha to dicho. what God has told you. Amén. Amen? Incline su rostro un momento. Bow down your head for 1 second. Yo no sé si usted quiere ver, I don't know if you want to see pero ¿qué Dios te ha dicho? of what God has Hay said. personas que Dios les ha hablado muchas There are veces. people that God has spoken to many times. Dios le ha hablado muchas veces, God has spoken to many times, pero no le ha llegado lo but que ha pasado, they, lo que Dios le dijo. they haven't gotten the idea of what God has said. ¿Te puedes imaginar Can you imagine lo que Dios te dijo? what God told you? De repente no tendrás los recursos Maybe ahora. you don't have the resources at this No te time. preocupes. Don't worry about that. Si generas por fe la If you visión, generate with faith the vision, Dios te dará la God provisión. will give you the provision. Dios no le da recursos God does not give a aquellos que no resources tienen visión. to people that do not have Porque a los vision. recursos para la visión Because the resources for the se vision llama are provisión. called provision. La The provisión provision. es el recurso que Dios te The trae. resource that God brings. Cuando tú le presentas When you present una imagen clara a clear image
Señor, esto You es say, Lord, this lo que tú me has is hablado. what you have spoken to Y entonces me. Él, And then He, al tú when presentarle you eso, present it ese to Him, estándar, that esa standard, medida, that measure, Él te dice, He tells ahora yo voy you, a obrar now I'm going to por work encima de lo que tú above piensas, what you think, por encima de lo que tú above imaginas. what you can imagine. Y así es que tú puedes And traer that's how you can las attract cosas the things del mundo of the espiritual spiritual al mundo world físico. into the physical world. Tú estás You viendo, are seeing, y por eso es que dice la and that escritura is why the scriptures que por la say fe that by faith algunos no some recibieron. they're not received. Hay cosas There are things que tú vas a soñar, that you will dream, que tú vas a dibujar that you're going to draw para tus próximas for your generaciones. next generation. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Oramos en este And we momento. pray at this hour. Activamos, Señor, We activate, Lord, en el nombre de in the Jesucristo. name of Jesus Christ. Ahora mismo Now, right now, Se desata sobre tu vida unleashes over esa your capacidad. life, that ability. Activamos esa We dimensión. activate that dimension. Activamos en el nombre We de activate Jesucristo. in the name of Jesus Activamos Christ. esa medida We de fe activate that measure que cada of faith uno that tiene. each one of Tú us tienes has. esa medida de You fe. have that measure Dios of te dio faith. una medida de God fe. gave Con you la a fe measure of podrás faith. tapar By bocas de faith, leones. you're gonna Por be la able fe to podrás take abrir heads of mares lions. rojos. Por la Open fe up podrás sea. hacer You're gonna be muchas able to cosas do que many para things los hombres that es for imposible. men will Porque be para el que impossible. cree, Because for todo those that believe, le es everything posible. is Denle un fuerte possible. aplauso a Give a Jesucristo. strong applause to God. Que se escuche ese aplauso. Let that applause be heard. Aleluya. Gracias, Hallelujah. Señor. Thank you, Jesus. Gracias. Thank Prepárate you. porque en los próximos Get días, ready si pones a because in the funcionar next- estas if you- cosas, if you put Dios this to work, va a God sorprenderte will surprise de manera you in an impresionante. impressive Dios way. te va a sorprender. God will Aquello que no surprise you. estaba The things dando that te were va a not dar. there, Aquello it's que estaba gonna give. trancado se va Things that a were desatrancar. stuck, it's Aquella gonna be puerta que unstuck. estaba The cerrada door se that va a was abrir closed, porque el it's Señor gonna está open. contigo Because como God is poderoso with you gigante as a y por powerful tanto los que te giant. perseguirán And therefore the ones that- tropezarán porque They yo will estoy fall contigo, te dice el because Señor. He is with you, says the Lord. Aleluya. Hallelujah. Dele un fuerte aplauso a Give a Jesucristo. strong applause to Jesus Christ. Aleluya. Amen. Gloria al Señor. Mi estimado Glory to pastor. the Lord. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Bendición. Aleluya. Gracias, apóstol. Póngase de Thank you, pie, por Apostle. favor. Please rise up. Gracias.